کے پاس جانا ہے، اور آپ نے عورت کو جو ہے بالکل ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا کے رکھ دیا ہے. یہاں پر دنیا میں ہوں گے تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، مطلب 4 عورتیں ملیں گی. مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ 72 حوریں ملیں گی. مطلب لگتا ہے کہ کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، کوئی اور لالچ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف عورت چاہیے اور عورت کو استعمال کرنا ہے. اور باقی ٹائم جو بات کریں گے تو ایسے بات کریں گے کہ طالبانی سوچ کی بات ہوگی. پردے میں رہو، ہر وقت پردے میں رہو، اور حجاب لو، اور جی شریعہ لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں. اور اصلیت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی میں آپ کو 2 کلپس دکھاؤں گی، وہ دیکھیے گا اور دیکھیں کہ اصلیت کیا ہے ان مولویوں کی. اور پھر یہ بات کرتے ہیں جنت کی، بات کرتے ہیں شریعہ کی، بات کرتے ہیں پردے کی، اور خود ان کے دماغ میں کیا بھرا ہے؟ صرف اور صرف عورت، اور صرف عورت کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے اور کچھ نہیں. کوئی جنت میں دوسرا کچھ انہوں نے نہیں بتایا کہ جنت میں کیا ہوگا. شاپنگ مال ہوگا، لائبریری ہوگی، کھانے پینے کی دکانیں ہوں گی، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. صرف عورت پہ شروع ہوتے ہیں اور عورت پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے دماغ میں کچھ نہیں. اس کے بعد مرنے کو بھی تیار نہیں. اگر اتنا ہی شوق ہے تم جاؤ مرو جا کے تاکہ پہنچے ادھر اپنی جنت میں، لیکن نہیں، وہ بھی نہیں کرنا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سالوں سال رہنا ہے. یہ مرتے بھی نہیں ہے مولوی. تو ان کو شرم بھی نہیں آتی. مدرسے انہوں نے رکھے ہوئے ان کے دماغ میں، سوائے اس کے کہ عورت اور انٹرٹینمنٹ عورت کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں. اسی لیے اب یہ جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے جو مرضی ہو، یہ اس کے ساتھ بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. چھوڑو اس کو میرے پاس. ابھی کھلکھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چہروں. ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اور ان کے اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 17 نہیں، 70 جوڑے. اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے حوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے. وہ بھی ملیں گی، سب ملے گا انشاءاللہ. بس پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے. کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. حوریں انڈے کے جو ہے نیچے چھپی ہوئی جھلی، انڈا بھی کبھی آپ نے اگر پھوڑا ہوگا تو اس کے انڈے کے ایک کور پہ جھلی کا حصہ چپکا ہوتا ہے، اس میں ایئر رہتی ہے، ہمیشہ خالی رہتا ہے. وہ انڈے کا ایک طرف دیکھیے آپ کم ہوتا ہے، اس میں ایک جھلی ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں انڈے کے اوپر چپک کے ابل جائے تو نکل کے آتی. اس جھلی کی قدر نرم اور نازک ہوں گی وہ. خوش ہو جاؤ. اللہ ہم سب. جی یہ حال ہے، یہ ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے. اور پھر یہ بات کرتے ہیں جنت کی، بات کرتے ہیں اسلام کی، اور بات کرتے ہیں شریعہ لاء لانے کی. اور اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم ہندوستان پہ حملہ کر دیں گے. یہ تو ان کا دماغ ہے اور یہی ان کی سوچ ہے اور یہی ان کی تعلیم ہے. ایک کلپ اور دیکھتے ہیں. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی، اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ. آپ کو معلوم ہے ہم جب جنت میں جائیں گے، میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا، دیکھو سب لوگ ہم جنت میں گئے تو سامنے حور کھڑی ہوگی. حور تو سمجھتے ہو نا، حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے، جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے. تو جنت ایک حقیقت ہے، اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت
हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ। जी, तो जी किस तरह की बातें ये लोग करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती इन मौलवियों को। और ये डिफरेंट जो मौलवीज थे उनके अलग अलग क्लिप जोड़े हैं किसी ने, और आप इनको सुन सकते हैं और आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की बातें ये आज जिसे कहते हैं 2021 में भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इनको ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है, और इनको सिर्फ और सिर्फ यही दिमाग में घूमता है। या फिर जैद हामिद जैसे लोग हैं जिनको हर वक्त यही रहता है कि हम हिंदुओं को मार दें, हम गज़वाए हिंद कर दें, हम जाके वहां पे कब्जा कर लें। अरे तो क्या कर रहे थे जब अंग्रेज गए थे? तो कब्जा कर लेना था ना, दोबारा से अपनी हुकूमत शुरू कर देनी थी, 1000 साल फिर दोबारा करते। क्या बात है, वहां से भागे किस लिए? पाकिस्तान क्यों बनाया? ये रीजन जो है वो मुझे इस बात का जवाब तो देना कि जब जब अंग्रेज आके गए, बीच में हिंदुओं की जो गवर्नमेंट है या हिंदुओं की हुक्मरानी तो आई ही नहीं। पहले तो मुगल थे और मुगलों के बाद जो है वो अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स आए हैं। ब्रिटिशर्स के बाद जो है वो आप वहां से दुम दबा के किस लिए भागे? वहीं पे रहते और लड़ते उनसे कि मतलब ये पहली दफा सुन रहे हैं कि जी वो हमारे गुलाम थे, 1000 साल हमारे गुलाम रहे, उसके बाद वो अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उसके बाद हम अपने ही गुलामों से डर के भाग गए, इधर आ गए, और हमने कहा हम तो अलग रहेंगे, हमें पाकिस्तान बना के दे दो। मतलब कोई अक्ल होती है। और अब आजकल जो नई जनरेशन आ रही है उसको आप इतनी ढक्कन किस्म का ना समझो जैसे आप खुद हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात किया करें अपनी बातचीत करने में, और ये जहर उगलने में जरा कंट्रोल रखें अपनी जबान पे, और सोचें कि आप दुनिया में नफरतें फैला रहे हैं जो आपको नहीं फैलानी चाहिए। आप दूसरों को भी सुकून से जीने दें और खुद भी जिए, मतलब जियो और जीने दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो यानी हिंदू राइट विंग जो है वो भी यही कहते हैं कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। और जैसे कि मोदी साहब की मोदी जी की जो चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी शायद 6 साल हुए हैं, तो अभी तो 1000 साल होने में बहुत टाइम है। तो मगर बात सिर्फ इतनी है कि मान लिया जो जैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या जैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं सॉरी अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा। वरना ये जो आप हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो निकाल देते हैं, ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम लोग जो नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। वो जैद हामिद जैसे लोग जो ये गज़वाए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं
वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सुन रही हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन ज़ैद हामिद तो बहुत बड़े अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं। तो फिर बताइए कि आप जो है वो जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, और जब वो गए तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना आप, दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ इस टीवी चैनल पे जहाँ बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है। और आई एम श्योर जो आपके सुनने वाले होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपने अपनी ये बात, आपने अपनी ये नफरत उन तक भी पहुंचाई होगी, और इससे फायदा कोई नहीं है। थोड़ा सा शायद आपको मीडिया कवरेज मिल जाती है, कोई आपको पहचानने लगते हैं लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और किस तरह पहचानते हैं लोग नफरत से पहचानते हैं आपको, आपकी इस तरह की बेतुकी बातों की वजह से पहचाना जाता है, आपको किसी ढंग की बात की वजह से नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आप दोनों कंट्रीज में कोई आप बात कर रहे हो, पीस प्रोसेस पे बात कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो कि अगर कोई दोस्ती हो सकती है, कोई टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, आप उसकी भी कोई कोशिश नहीं करते, आप उल्टा टर्म्स बिगाड़ने की बात करते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनकर मेरे जैसे पाकिस्तानी, मेरे जैसे मुस्लिम शर्मिंदा होते हैं। हमें आपके ऊपर शर्म आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे, उनके टीवी चैनल्स पे, कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे